saygıyla selamlıyorum. Gabon'u ziyaret ediyor olmaktan, Gabon Meclisi'nin bu özel oturumuna katılmaktan, Gabon halkının değerli temsilcilerine hitap ediyor olmaktan çok büyük bir iftihar duyduğumu ifade etmek istiyorum. Monsieur le Président du Parlement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout, en mon nom personnel, et au nom de ma nation, vous saluer. Extrêmement honoré de visiter le Gabon et à l'occasion de cette visite de participer à cette séance spéciale de l'Assemblée nationale gabonaise et de m'entretenir avec les représentants du peuple gabonais. Ziyaretimiz vesilesiyle şahsıma ve heyetime gösterilen samimi misafirperverlik dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın şahsında tüm Gabon halkına ve kurumlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ülkemin ve aziz milletimin sevgilerini, selamlarını dost ve kardeş Gabon halkına iletmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier en la personne du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi que tout le peuple gabonais et les institutions gabonaises pour l'hospitalité très sincère qui nous a été manifestée à moi-même et à ma délégation depuis que nous sommes venus au Gabon. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour porter au peuple gabonais toute l'affection et les salutations de mon pays et de mon peuple. Sayın Başkan, saygıdeğer senatör ve milletvekilleri, tarih milletler ve ülkeler için son derece önemli bir birikimdir. Tarihi olan milletler o tarihten alacakları güçle istikbali en güçlü şekilde inşa edebilirler. İşte Gabon'un şahsında Afrika çok köklü, çok zengin ve çok eski bir tarihe sahip olmakla yeryüzünde tarihin olduğu gibi istikbalin de şekillendirilmesine özellikle katkı sağlayacak bir kıtadır. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et les sénateurs, pour toutes les nations et pour tous les pays, l'histoire est une très grande accumulation, un très grand bien. Et pour toutes les nations qui ont une histoire, c'est cette force qui puise leur histoire qui leur permettra de construire l'avenir avec confiance. Le Gabon, et en la personne du Gabon, l'ensemble de l'Afrique, possède justement une histoire fortement enracinée, extrêmement riche, extrêmement ancienne. Et c'est par conséquent, forte de ses traditions, de sa puissance qui vient du passé, que l'Afrique contribuera également à façonner l'avenir et à être l'un des principaux continents qui contribuera au façonnement de l'avenir de l'humanité comme elle a été par le passé. Türkiye 1000 yıllara sari tarihiyle bir tarihe sahip olmanın ne büyük bir zenginlik olduğunu çok iyi bilmekte, çok iyi anlamaktadır. Köklü bir tarihi olan Türkiye, insanlık tarihi kadar köklü bir tarihi olan Afrika'yı her zaman anlamış, Afrika'nın hissiyatını en doğru şekilde paylaşmış, Afrika ile yüreği her zaman ortak atmıştır. Son derece anlamlı bu gelişme ise dünden bugüne nasıl devam ettiyse bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. La Turquie, qui a une histoire plusieurs fois millénaire, comprend et connaît parfaitement l'importance de posséder justement une telle histoire. Et c'est cette Turquie, forte de son histoire, qui a toujours compris l'Afrique, qui a une histoire également extrêmement enracinée, aussi vieille que l'histoire de l'humanité tout entière. La Turquie a été l'un des pays qui a le mieux compris l'Afrique, qui a le mieux partagé ses sentiments et dont le cœur a toujours battu au diapason de l'Afrique. Et tous les développements pleins de sens qui se sont passés par le passé ne peuvent que continuer sur la même lancée. Burada çok anlamlı bir Afrika atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer. Sular çekilince de karıncalar
balıkları yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmesin. Zira kimin kimi yiyeceği suyun akışına bağlıdır. Ici, j'aimerais partager avec vous un dicton africain qui est plein de sens et qui dit que quand les eaux s'élèvent, les poissons mangent des fourmis. Et quand les eaux se retirent, ce sont cette fois-ci les fourmis qui mangent les poissons. Eh bien, il en va aussi de même pour le monde. Personne ne doit avoir une confiance inébranlable dans cette puissance d'aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain et comment les choses vont s'inverser quand les eaux vont se retirer. Evet, tarih nice milletlerin, nice kavimlerin, nice ülkelerin doğuşuna, yükselişine, büyük birer güç oluşuna ama aynı zamanda batışına çokça şahit olmuştur. Tarih zamanı geldiğinde zalimlerden de hesap sormuştur. L'histoire a en effet vu beaucoup de nations commencer à exister, beaucoup de nations, de tribus ou également de pays à commencer à exister, à se renforcer, à devenir de grandes puissances et ensuite de connaître un déclin et une chute irréversible. Elle a toujours été témoin de ce genre de développement. Par conséquent, l'histoire, quand le temps viendra, saura aussi demander des comptes à ceux qui ont été des tyrans. Şundan hiç kuşkum yok. Zamanı geldiğinde tarih Afrika'nın elmaslarını, Afrika'nın altınlarını, Afrika'nın yeraltı zenginliklerini, hatta doymayıp Afrika'nın insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır. Il y a un point sur lequel je n'ai aucun doute. Quand le temps viendra, l'histoire demandera des comptes à ceux qui ont pillé les diamants de l'Afrique, l'or de l'Afrique, toutes les richesses souterraines de l'Afrique, mais qui n'ont pas réussi à se en contenter et qui ont également pillé les humains, les êtres humains de l'Afrique et qui ont abandonné le reste à la pauvreté. L'histoire leur demandera des comptes. İnsanoğlunun doğduğu ama aç gözlüler tarafından insanlığın katledildiği bu kadim kıta Afrika er ya da geç tarihinden aldığı güçle bir kez daha ayağa kalkacak, bir kez daha insanlığa yol gösterecektir. Ce continent qui a vu naître l'être humain, où l'être humain a commencé à exister, et qui ensuite a été massacré par des gens avides et cupides, va tôt ou tard se relever et, comme par le passé, montrer la voie à l'humanité et pouvoir renaître de ses cendres. Sayın Cumhurbaşkanı'na İstanbul'da bir söz verdim. En kısa zamanda Gabon'a geleceğim dedim. Ve 2013 yılına Gabon'la başladım. Çünkü verdiğim sözü tutmam gerekiyordu ve bundan sonraki süreçte de işte yarın Nijer, ondan sonra Senegal ve yine Afrika'daki bu turlarımızı aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. J'avais donné une parole, Monsieur le Président de la République, lors de sa visite à Istanbul. Je lui avais promis de venir au Gabon le plus rapidement possible. Et bien voilà, c'est chose faite. Ma toute première visite en 2013 se réalise au Gabon, car il fallait que je tienne ma parole. Et nous allons poursuivre sur la lancée. Demain, nous partons au Niger, ensuite ce sera le Sénégal, et nous allons poursuivre toutes ces tournées africaines avec la même détermination. Tarih sahibi, niyet sahibi bir millet olarak her zaman kardeşlik, her zaman hayranlık hissettiğimiz Afrika'nın hüzünle batan güneşlerden artık kurtulacağı, umutla doğan güneşlerle aydınlatacağı günlere kalpten inanıyoruz. En tant que pays qui possède une histoire, qui possède une civilisation,
nous avons toujours observé l'Afrique avec fraternité et avec admiration. Et nous sommes persuadés que les jours où le soleil se couche avec tristesse seront désormais révolus pour que les lendemains où le soleil se lève avec espoir viendront éclairer toute l'Afrique et le monde. Afrika'daki uyanışı, dirilişi çok yakından takip ediyor. Afrikalı kardeşlerimiz kadar umut ve dirilişi çok yakından takip ediyor. Afrikalı kardeşlerimiz kadar umut ve hissediyoruz. Nous suivons de très près toute cette renaissance et tout cet éveil qui se déroule sous nos yeux en Afrique et nous la regardons avec autant d'espoir et avec autant de joie et d'émotion que nos frères africains eux-mêmes. Sayın Başkan, Türkiye, Gabon'a ve Afrika kıtasına uzak bir ülke asla değildir. Türkiye, buraya fiziken uzak olmadığı gibi kültürel olarak da Afrika'nın yabancısı bir ülke değildir. Şunu burada hatırlatmak isterim ki Türkiye Osmanlı Devleti'nin bakiyesi üzerine inşa edilmiş bir ülkedir. Osmanlı Devleti Afrika'da yüzyıllar boyunca dostça, kardeşçe, birbirine saygı içinde yaşamanın sembolü olmuştur. Asla ve asla emperyal duygularla hareket etmeyen Osmanlı Devleti sömürünün en güçlü şekilde karşısında durmuştur. Osmanlı Devleti hiçbir ülkenin, hiçbir halkın diline, inancına, kültürüne, yaşam tarzına müdahale etmemiş, hiçbir ülke ve halkın sahip olduğu zenginliği kurutasıya tüketenlere benzememiştir. Şu hususunda özellikle altını çiziyorum. Türkiye'li büyük mütefekkir, Afrika aşığı Fethi Gemihloğlu'nun ifade ettiği gibi dinleri, dilleri ve ırkları ne olursa olsun yeryüzünde her milletin istiklal ve hürriyetine kavuşması bizleri istiklalin kara sevdalı aşığı bir millet olarak ancak mesut eder. Monsieur le Président, en ce qui concerne la Turquie et le Gabon, ou la Turquie et l'Afrique, nous ne sommes absolument pas loin du Gabon et de l'Afrique. La Turquie n'est pas un pays lointain aussi bien au niveau physique, géographique, et qu'elle n'est pas étrangère à la culture de l'Afrique. N'oublions pas que la Turquie est une république qui a été fondée comme un reliquat de l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman, pendant des siècles, a coexisté sur les terres africaines avec amitié, avec fraternité et avec respect. Elle n'a jamais eu des visées impériales. Elle s'est toujours dressée contre l'exploitation coloniale. Elle n'est jamais intervenue contre la langue, les croyances ou la culture, le mode de vie d'aucun peuple. Elle n'a jamais été comme ceux qui ont exploité ses richesses jusqu'à les épuiser totalement. Comme le disait un grand écrivain turc amoureux de l'Afrique, Fethi Gemihloğlu, le fait que quelle que soit sa religion, sa langue ou sa race, le fait que chaque nation puisse accéder à l'indépendance et à la liberté ne peut que nous satisfaire, nous, qui sommes nous-mêmes des amoureux de l'indépendance et de la liberté. Türkiye ile Afrika ezeli ve ebedi bir tarih havzasından geçmiştir. Şimdi artık tarihimizden gelen dostluğu, kardeşliği yeniden diriltmek, Afrika ile Gabon ile safları yeniden sıklaştırmak arzusundayız. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Afrika'ya baktığımızda biz diğerlerinin tersine elmasları, altınları, madenleri, yeraltı zenginliklerini görenlerden değiliz. Biz Afrika'ya baktığımızda ortak tarihimizi görüyoruz. Biz Afrika'ya baktığımızda sadece ve sadece dost ve kardeşlerimizi görüyoruz. Artık kardeşler arasındaki hasreti, kardeşler arasındaki ilgisizliği ve medeniyetinden güç alarak doğrulan, ayağa kalkan Afrika'yı
her alanda destekliyor, insani yardım noktasında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Nous voulons désormais prendre appui sur notre qui est basée sur une relation éternelle et qui date de toujours entre la Turquie, pour enfin de nouveau rapprocher les frères et les amis, pour revitaliser cette relation entre la Turquie et le Gabon, les rapprocher à nouveau. C'est avec cette force que nous puisons dans notre histoire, que lorsque nous regardons l'Afrique, nous ne voyons pas ses diamants, nous ne voyons pas son or, nous ne voyons pas ses mines, nous ne voyons pas ses richesses souterraines. Quand nous regardons l'Afrique, nous ne voyons que notre histoire commune, nous ne voyons que des amis et que des frères. Il est désormais temps de rapprocher à jamais ses frères et ses amis, de supprimer toutes les barrières qui existaient de par le passé. En tant que pays, en tant que continent qui se base sur son histoire et sur sa civilisation, nous soutenons de toutes nos forces cette Afrique qui, avec sa propre histoire, qui, avec sa propre civilisation, est en train de se relever, est en train d'avancer vers la voie du progrès. Nous la soutenons par tous nos moyens et nous mettons à sa disposition tous les moyens, notamment dans le cadre de l'aide humanitaire. Türkiye olarak Afrikalı kardeşlerimize hiçbir ayrım yapmadan elimizi uzatıyor, elimizi tutan o sıcak, o şefkatli elle bizler de ziyadesiyle güçlü hissediyoruz. En tant que Turquie, sans aucune discrimination, nous tendons notre main à tous nos frères africains. Et cette main que nous tendons et qui est saisie avec chaleur, avec affection, nous nous sentons d'autant plus forts grâce à elle. Sayın Başkan, değerli dostlar, Gabon'u Orta Afrika'nın önemli bir ülkesi olarak görüyoruz. Gabon'u itibarlı bir ülke yapan husus, bağımsızlığını kazanmasından bu yana istikrar içinde yaşamasıdır. Bunda merhum Devlet Başkanı Ömer Bongo Ondimba'nın siyasi dirayeti ve Gabon halkının sağduyusu son derece etkili olmuştur. Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın vizyonuyla devam eden Yükselen Gabon programının başarılı sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Gabon'un bölgesinde oynadığı aktif rolü, ülkelerinde istikrar sağlanmasında takındığı yapıcı tavrı, solcu demokrasinin hayata geçirilmesi için çabalarını takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Hiç kuşkusuz Gabon'un Afrika içinde parlayan bir yıldız haline gelmesinde Gabon parlamentosunun çok büyük etkisi vardır. Bu vesileyle Gabon parlamentosunu da tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Monsieur le Président, chers amis, nous considérons que le Gabon est un des pays les plus importants de l'Afrique centrale. Et ce qui rend le Gabon si respectable est avant tout le fait que depuis son indépendance, elle a toujours connu une stabilité. C'est grâce à la vision qu'avait posée feu le président gabonais Robert Bongo Ondimba, et grâce également à la sagesse du peuple gabonais que cela a pu être possible. Et c'est sous la vision de l'actuel président du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que nous sommes persuadés que le Gabon va réussir son projet de Gabon émergent. Avec le rôle actif que le Gabon joue dans sa région, avec toute son attitude constructive pour assurer la stabilité dans sa région, et tous ces efforts qu'elle déploie pour assurer une démocratie pluraliste, nous ne pouvons que l'admirer dans cette voie, nous ne pouvons qu'exprimer notre... Et pour le fait que le Gabon devienne une étoile montante dans cette région de l'Afrique, nous sommes persuadés que le Parlement gabonais, l'Assemblée nationale joue un rôle extrêmement important et nous voulons saisir cette occasion pour vous en féliciter et pour vous souhaiter plein succès dans vos travaux. Sayın Başkan, Türkiye 2005 yılını Afrika yılı ilan ederek Afrika ülkeleri ve halklarıyla ilişkilerini geliştirme iradesini ortaya koymuştur.
2008 yılının Ocak ayında Afrika Birliği'ne üye olan Türkiye, böylece Afrika'ya yönelik kapsamlı bir açılım başlatmıştır. Afrika'ya yönelik politikamız, hastalıklarla mücadele, tarımsal gelişme, sulama, enerji, eğitim ve düzenli insani yardımlarımızı da içeren bütüncül bir stratejiye dayanıyor. Yükselen bir ekonomik güç olarak Türkiye, 37 Afrika ülkesinde projeler gerçekleştiren ve kıtada 8 temsilciliği bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı aracılığıyla Afrika'ya ciddi katkılar sağlamaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız yerel makamlarla işbirliği halinde özellikle eğitim, sağlık, beslenme ve sulama alanlarında kıta ülkelerinde dikkate değer faaliyetler yürütmektedirler. 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi, Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştır. Bu yıl Ekim ayında düzenlenecek Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi ikinci toplantısının kurmakta olduğumuz ortak geleceğin temellerini daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum. Türkiye'nin Afrika ile hızla gelişen ilişkilerinin en çarpıcı ve somut göstergelerinden birisi kıta genelinde diplomatik temsilcilik sayımızdaki artıştır. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin geleceğine verdiğimiz önem çerçevesinde Türkiye'nin bugün itibariyle 26'sı Sahra altı olmak üzere kıtadaki büyükelçilik sayımız 31'dir. Birkaç ay içinde bu rakam inşallah 34 rakamına ulaşacaktır. Monsieur le Président, la Turquie avait décrété l'année 2005 comme étant l'année de l'Afrique. Cela montrait notre volonté de développer nos relations avec l'ensemble du continent. En janvier 2008, la Turquie est devenue membre observateur de l'Union africaine et a lancé son ouverture vers l'Afrique. Cette ouverture vers l'Afrique était une stratégie d'ensemble qui inclut également des domaines comme la lutte contre les maladies, l'aide à l'agriculture, à l'irrigation, dans le domaine de l'énergie, de l'éducation, et une aide qui soit régulière. En tant que force économique émergente, la Turquie à l'heure actuelle développe des projets avec 37 pays africains. Et par notre agence du développement et de la coopération, qui a 8 bases en Afrique, elle essaie d'apporter une contribution importante au développement du continent africain. Nos ONG sont en pleine collaboration avec les autorités locales et essayent d'apporter une aide dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition et de l'irrigation. Les 18-21 août 2008, nous avons réalisé notre premier sommet de coopération Turquie-Afrique. Ce sommet a ouvert une nouvelle page dans nos relations. Et nous comptons organiser le deuxième sommet au mois d'octobre de cette année-ci, qui va permettre de solidifier la base sur laquelle sera construit notre avenir commun. Et l'un des éléments qui montre le développement rapide de nos relations, l'un des éléments les plus frappants, est l'augmentation de nos ambassades sur le continent africain. À l'heure actuelle, nous avons 31 ambassades dans le continent africain, dont 26 dans l'Afrique subsaharienne. Et dans quelques mois, ce chiffre va s'élever à 34. Tabii bu arada aynı şekilde Afrika ülkelerinin başkentimiz Ankara'da da büyükelçiliklerini daha da fazlasıyla açmalarını beklemekteyiz. Gabon'un Ankara Büyükelçiliği'nin de bu yıl açılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizi yakından ilgilendiren her konuyu, özellikle Somali ve Mali'deki sorunları biz de Türkiye'de aynı hassasiyet ve ilgiyle takip ediyoruz. Afrika'nın sorunlarına en iyi çözümlerin Afrika'nın içinden çıkacağına inandığımızı bir kez daha vurgulayarak bölgesel örgütlerin çabalarını desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Aynı şekilde Uganda'daki sıkıntılara da hep birlikte sahip çıkarak o sıkıntıların da giderilmesinden yana olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan,
Değerli dostlar, Türkiye ve ilişkiler inanıyorum ki bundan sonra çok daha farklı bir şekilde artarak devam edecektir. Libreville Büyükelçiliğimizin faaliyete geçişi, Afrika'da çok önemli bir ortak olarak gördüğümüz Gabon ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme arzu ve irademizin somut bir yansımasıdır. Gabon ile ilişkilerimizi inanıyorum ki bu şekilde çok daha yakından takip etme fırsatımız olacak. Mevcut ticaret hacmini yeterli görmüyoruz. Ticaret ve yatırımları artırmak için çaba harcıyoruz. Ziyaretim sırasında başta tarım ve sağlık alanlarında olmak üzere imzalanan anlaşmalara ülkelerimiz arasındaki ahdi altyapıyı güçlendirdik. Yasal çerçeveyi tamamlamak üzere vize ile ilgili imzalarımızı attık ve bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde geliştireceğiz. Nous souhaitons également que les pays africains de plus en plus nombreux ouvrent leurs ambassades à Ankara. Nous sommes extrêmement satisfaits de voir que l'ambassade du Gabon à Ankara va s'ouvrir dans le courant de cette année. Nous suivons de très près tous les problèmes du continent africain avec la même sensibilité et la même approche que l'ensemble des pays africains. C'est comme ça que nous suivons de près tous les développements au Somalie et au Mali. Mais nous estimons que les meilleures solutions aux problèmes du continent africain ne pourront venir que des Africains eux-mêmes. C'est pour ça que nous défendons, que nous soutenons de toutes nos forces tous les efforts menés par les organisations régionales. Dans la même mesure, nous accordons toute l'importance à ce que les problèmes qui ont eu lieu au Ouganda puissent trouver également une solution dans ce cadre, et j'aimerais le souligner tout particulièrement. Monsieur le Président, chers amis, les relations entre la Turquie et le Gabon vont désormais connaître un développement tout à fait différent et vont se développer extrêmement rapidement. Le fait que notre ambassade à Libreville va permettre également un développement extrêmement concret puisque nous pourrons ainsi suivre de beaucoup plus près toute cette coopération. Nous considérons que le volume de commerce entre nos deux pays est totalement insuffisant et nous essayons de faire des efforts pour augmenter à la fois ce commerce et également des investissements au Gabon. Nous pensons ainsi que les accords que nous avons signés aujourd'hui dans le domaine de la coopération sur l'agriculture et la santé, ainsi que le protocole que nous avons signé pour les facilitations de visa, vont permettre d'assurer l'infrastructure juridique nécessaire pour développer nos relations et qu'à partir de maintenant, le processus va connaître une accélération importante. Tabii Gabon'a gelirken 300 iş adamıyla birlikte geldik. Bunların içerisinde 175 girişimcimiz var ki yıllık ciroları 65 milyar dolardır. İhracatları 12 milyar dolardır. Çalışan işçi sayıları ise 429 bin kişidir. Ve Gabon'da yatırım yapmaya kendilerini özellikle teşvik etmek için kendileri de bizimle beraber bu seyahatte bulundular. Ve sektörel bazda yapacakları görüşmelerle Gabon'da gerek yağmur ormanlarının değerlendirilmesi noktasında burada barajlar kurulabilir. Hidroelektrik santrallerden tutunuz içme suyu, kullanma suyuna varıncaya kadar. Bunun yanında doğalgaz konusunda evlere şebekelerle doğalgazların ulaştırılması noktasındaki çalışmaları yapabilecek kabiliyetteki girişimcilerimiz mevcut. Bütün bunların yanında turizm Gabon için önemli. Bunun altyapısını oluşturabilecek girişimcilerimiz yanımızda. Gıda noktasında uluslararası konumda yeri olan girişimcilerimiz bizimle birlikte. Ve tekstilde, konfeksiyonda çok başarılı olan arkadaşlarımız. Altyapıda, üst yapıda, yol, köprü, bütün bunlarda başarılı olan girişimcilerimiz. Ve 10 yıl içerisinde 500 bin konut Türkiye'de inşa ettik. Bunların içinde sosyal konutlar var. Bunların içerisinde orta tabaka için konutlar var. Ve bunların içerisinde üst tabaka için konutlar var. Ve bütün bunlara yönelik Gabon'un
yılda 20 bin konuta ihtiyacı olduğunu düşünecek olursak bunu çok rahatlıkla yapabilecek ve süratle Gabon'un çehresini değiştirebilecek bir gücü yanımızda getirmiş bulunuyoruz. Bunu da bu vesileyle burada hatırlatmakta fayda görüyorum. Nous sommes venus au Gabon avec une délégation composée de 300 hommes d'affaires également. Parmi ceux-là, 175 entrepreneurs ont au total un chiffre d'affaires qui atteint 65 milliards de dollars. Leurs exportations atteignent le chiffre de 12 milliards de dollars et ils emploient 429 000 personnes. Ils sont venus avec nous pour que nous puissions les encourager à venir investir au Gabon. Et ils sont en train de mener des discussions selon leur secteur et de voir dans quel secteur ils pourront coopérer. Il est extrêmement important, notamment, compte tenu du fait que le Gabon a d'importantes forêts tropicales, de pouvoir construire des barrages qui lui permettront d'obtenir de l'énergie hydroélectrique et également d'avoir de l'eau potable et de l'eau courante, comme elle le souhaite. Il serait important de pouvoir construire des réseaux de distribution de gaz naturel en milieu urbain. Le tourisme est également extrêmement important pour le Gabon et il faudrait pour cela en développer l'infrastructure. Le secteur alimentaire est également important et parmi nous, nous avons des entreprises qui sont de renommée mondiale dans ce domaine. Nous avons des entreprises de renommée mondiale également dans le domaine du textile, de la confection, aussi bien au niveau des infrastructures que des superstructures, capables de construire des routes, des ponts. En Turquie, nous avons dans les 10 dernières années construit 500 000 logements. Parmi ces logements, il y a des logements sociaux, des logements pour les couches moyennes, des logements pour les couches supérieures. Nous savons que le Gabon a un besoin de 20 000 logements par année. C'est un chiffre que nous pourrons rapidement, très facilement réaliser pour pouvoir changer la face du Gabon. J'ai souhaité rappeler également tout cela. Ve dünyanın en prestijli havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları İstanbul-Libreville seferlerini çok yakın bir zamanda bu ayın sonu itibariyle başlatacak. Gabon'un dünyanın tüm ülkeleriyle en kolay ve en uygun koşullarda bağlantısını sağlama iddiasını taşıyoruz. Gabon'la uluslararası örgütlerde mükemmel bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki örnek işbirliğimizin aynı ivmeyle devamını arzuluyorum. Sayın Başkan, değerli dostlar, konuşmamın sonunda tekraren ve altını çizerek ifade etmeliyim ki Türkiye ve Gabon, Türkiye ve Afrika birbirine uzak coğrafyalar değildir. Tarih boyunca olduğu gibi gelecekte de çok anlamlı bir işbirliği tesis edeceğimize, bölgelerimizde barışı, dostluğu, kardeşliği en güçlü şekilde oluşturacağımıza ve bunu savunacağımıza yürekten inanıyorum. Gabon'u büyüten, Afrika içinde farklı bir konuma yükselten Gabon parlamentosunu tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şahsınızda tüm Gabon halkına Türkiye'nin selamlarını iletiyorum. Bu düşünce ve duygularla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Yeniden kavuşmak umuduyla sağlıcakla kalın diyorum.